So, apakah kepentingan negative feedback in the luteal phase? Apakah kepentingan the negative feedback di early and mid luteal phase? As I said, bila dalam luteal phase, the high level of progesterone akan cause the drops in FSH and LH. Dan what is the importance to it? Kita nak prevent another follicles, hence oocyte from maturing when actually pregnancy may already underway. Okay, awak kena faham, selepas sahaja ovulation, egg release daripada ovary kepada fallopian tube. Now, dia akan meninggalkan the corpus luteum behind, corpus luteum akan form. Tetapi ceritanya sekarang, secondary oocyte itu dia akan release dalam fallopian tube. Bila dia release dalam fallopian tube, kalau adanya fertilization, apa yang berlaku adanya fertilization, adanya formation of embryo, akan adanya implantation, akan adanya pregnancy. You bayangkan kalau tengah-tengah pregnant, tiba-tiba another tengah-tengah implantation dan sebagainya, tiba-tiba ada another eggs yang is released. And then ada pula sperm. Kan dah multiple pregnancy itu berlaku. Kalau multiple pregnancy itu berlaku, the ibu akan boleh matilah, senang cerita. Okay, bahasa kasarnya ibunya memang tak mampu nak mengandung terlalu ramai, terlalu banyak eggs. Okay, at one time, terlalu banyak embryo at one time. Tak boleh. So that's why pentingnya drops in FSH and LH as a result of the negative feedback from estrogen and progesterone predominantly, in order to prevent another follicles and oocyte from maturing, in order to prevent multiple pregnancy lah, supaya tidaklah lebih daripada satu pregnancy itu akan berlaku. Okay, since why? Because FSH and LH are both important for follicle and oocyte maturation. So kita tak nak follicle selepas saja ovulation another follicle mature, develop and mature, tak nak. Sebab kita nak bagi ruang kepada the secondary oocyte yang released from the ovary ke dalam fallopian tube itu untuk dia fertilize dulu and untuk dia, let's say, adanya implantation and adanya pregnancy. Kita tak naklah banyak sangat, tak boleh, sebab ibu tu memang secara sunnatullahnya, lahiriahnya memang tidak mampu untuk menampung lots of pregnancy at one time. Mampus mak tu. Okay, ni adalah dia punya importance. So eventually bila kita dah habis dekat early and mid luteal phase, you boleh nampak akan adanya formation and maintenance of corpus luteum hasil daripada LH tadi. But then again, semakin bertambah hari, sekiranya tidak ada pregnancy. If let's say tidak ada pregnancy, apa yang berlaku kepada corpus luteum, semakin lama semakin dia akan degenerate. Dia akan semakin die, semakin matilah. The cell of the corpus luteum akan semakin mati. Bila the cell of the corpus luteum semakin lama semakin mati, apa yang berlaku adalah akan kuranglah cells yang akan produce both estrogen and progesterone, predominantly progesterone. You boleh nampak semakin the corpus luteum mati, degenerating, you boleh nampak adanya drops in both progesterone and estrogen level. Semakin tambah hari, tak ada pregnancy kan, the progesterone tadi akan drop. Kenapa? Disebabkan the corpus luteum akan degenerate. Okay, corpus luteum akan degenerate because level of LH akan decrease. Okay, effect of the negative feedback, hence cannot maintain the corpus luteum. Jadi dekat late luteal phase, degenerating corpus luteum can no longer secrete estrogen and progesterone, predominantly progesterone, menyebabkan the level of both hormones tadi akan drop. Bila the level of the both of hormones akan drop, bila progesterone and estrogen level akan drop, apa berlaku? Kalau progesterone and estrogen level is high, dia akan cause negative feedback. Apa yang berlaku disebabkan progesterone and estrogen level dah drop, maksudnya sekarang negative feedback tadi dia dah tak ada. Okay, dia akan ada release the negative feedback. This releases inhibition on anterior pituitary gland. Okay, bila estrogen and progesterone tadi level dah terlalu rendah, that it can no longer cause a negative feedback ke anterior pituitary gland. Maksudnya sekarang anterior pituitary gland bolehlah release FSH and LH. Level of FSH and LH tadi dah akan start to release banyak sikit lah. Tak banyak sangat, tetapi just enough. Okay, dia akan release both FSH and LH tadi dah akan release just enough supaya LH tadi dia akan just enough, FSH especially, just enough untuk trigger a new follicle to grow. Bila a new follicle to grow dekat sini, maksudnya sekarang dia akan start balik this one, akan start lah balik follicular phase. Grow sahaja
the new follicle now akan tamatlah late luteal phase, dia akan masuk balik the new kitar yang baru iaitu early follicular phase. Disebabkan apa? Because the drop in progesterone and estrogen, dia akan releases negative feedback on anterior pituitary gland. Bila the anterior pituitary gland tadi tidak siapa yang menghalangnya dari melakukan kerja, means that dia akan start to release FSH and LH, not much tetapi just enough untuk trigger a new follicles to grow. Trigger new follicles to grow, hence dia akan start new cycle lah, the new follicular phase, initiating the next ovarian cycle. Ini sekiranya tiada pregnancy, tiada adanya sperm, tiada fertilization, corpus luteum akan degenerate dekat late luteal phase, causing the drops in progesterone and estrogen level. When drops in the progesterone and estrogen level akan releases inhibition on anterior pituitary gland, allowing the anterior pituitary gland to secrete enough FSH and LH to promote, to stimulate the growth of new follicles, initiating the next ovarian cycle. Maka tamatlah cycle yang bulan itu, akan startlah cycle yang baru. Okay? Gitu. So in the late luteal phase, as you can see, the corpus luteum starts to degenerate. Bila corpus luteum starts to degenerate, maksudnya sekarang adanya sharp decline, adanya decline of progesterone and estrogen. Bila progesterone and estrogen level akan drop, maka dia akan releases inhibition, the negative feedback is removed. Now apa yang berlaku, hipotalamus lah senang cerita, dia boleh release GnRH. Okay, dan GnRH akan stimulate anterior pituitary gland untuk release FSH and LH, and especially FSH and LH tadi, dia akan travel by blood into ovary, dia akan stimulate a new follicle to grow. Now new follicles akan grow and then dia akan start balik the new ovarian cycle. Means habis je sini dia akan start balik this one lah. Okay, pada bulan yang harapan. Okay, itulah indahnya ciptaan Tuhan. Sharp decline progesterone and estrogen, then dia akan start secrete enough FSH to start the next ovarian cycle. Okay, itu adalah late luteal phase. Okay, dan as I said, whatever happens, daripada brain dia akan pass kepada ovary. Ovary akan adanya follicular development, follicular corpus luteum formation and degeneration. Dia akan release this ovarian hormone. This one adalah progesterone and estrogen. Sebab apa? Dia release by the tissue of the follicle. It also releases by the corpus luteum in ovary. So this one dia adalah ovarian hormone. Apa kepentingan ovarian hormone ini? Kepentingan dia adalah this ovarian hormone akan dia akan affect the second female reproductive cycle, iaitu menstrual cycle. Ini Markley yang cute ni cakap. That's ovarian cycle that happens in ovary. How about the menstrual cycle that happens at endometrium wall of uterus? So now kita nak tengok macam mana the effect of progesterone and estrogen dekat uterine cycle ataupun menstrual cycle. Ingat, whatever that we discussed just now itu berlaku di dalam ovary. In ovarian cycle, dia akan releases progesterone and estrogen that affect directly the uterus. Hence, dia akan menyebabkan adanya kitaran uterus iaitu uterine cycle ataupun kita kenal sebagai menstrual cycle. Macam mana the progesterone estrogen akan affect the uterus? Dia akan affect the tissue on the uterus, dekat the lining of the uterus yang dipanggil endometrium. Endometrium adalah specialized epithelial tissue with blood vessels. So kita akan tengok later lah. Estrogen and progesterone dia akan release from ovary, affects the thickening, ketebalan dan juga keruntuhan of the endometrium, endometrial wall ataupun endometrial tissues lah. Nah, this one inilah yang kita nak tengok later, because we have covered ovarian cycle. Now kita nak tengok pula menstrual cycle. Okay, kitaran haid bagi wanita. Okay. So basically just now saya dah explain dengan jelas this gambar yang 4 ni. Now kita nak relatekan this ovarian hormone ini dengan another graph, iaitu, it's not lah graph tapi another physiological figure, iaitu menstrual cycle. Kita akan relatekan dia dengan the one that happens in the uterus. So two hormones produced from ovarian cycle, iaitu estrogen and progesterone yang kita panggil ovarian hormones, dia akan affect the physiology of the endometrium in the menstrual cycle. Dan disebabkan, as you can see,
you boleh nampak di sekitaran hormon ini berlaku dalam tempoh 28 hari ke 30 hari. Maksudnya sekarang dia juga akan causes the menstrual cycle itu berlaku dalam tempoh yang sama. That's why this process actually kita baca macam ni. We baca satu part, then we baca satu part and then kita relate terus dengan the another cycle. Sebab ia berlaku ikut hari, pada hari ke-5 contoh, pada hari ke-14 contoh, pada hari ke-28 contoh. Okay? So, untuk the next female reproductive cycle, dia akan melibatkan 3 phases juga. Cuma dia tak sama dengan ovarian cycle. Tidak, dia lain sikit. Okay? Untuk yang pertama, the 3 phases of menstrual cycle, perempuan akan mengalami haid. Itu yang dikatakan menstrual flow phase. Pada ketika ini, okay, perempuan dia akan apa ni? You know what you know. So dia terpaksa tukar dia punya pad dan sebagainya because dalam tempoh 0 ke 6 hari ataupun 7 hari, perempuan akan mengalami fasa yang pertama bagi menstrual cycle iaitu menstrual flow phase. Dan ia melibatkan the rupture of endometrial wall. That's why kalau darah haid perempuan ni, kalau perempuan tahulah, okay, darah dia bukan darah. Tidak, dia ada yang ketul-ketul. Ketul-ketul itu adalah the tissue of endometrium wall. Dalam uterus itu dia rupture, dia tercabut. That's why sakit. Kadang-kadang sakit, senggugut dan sebagainya. Okay, disebabkan this one, dia rupture. Memang actually blood vessel awak tu terputus-putus. So that's why awak rasa sakit. Okay, ini adalah kelebihan perempuan memang hebat. Memang bertabah lah, kalau lelaki ni memang tak larat lah. Okay, itu berlaku pada hari ke-0 sampai ke-5 lah. Sebagai contoh, kita ambil ni hari ke-5. Pada hari ke-5, perempuan akan stop dia punya period. Bila stop saja period, means that the endometrium tu is no longer rupture, tetapi dia start untuk memulih. It starts to heal. And then stop saja perempuan, dia akan stop period. Dia masuk, bila dah berhenti period, dalam tempoh hari yang seterusnya, dalam let's say 10 hari yang seterusnya, perempuan akan masuk the repair growth yang kita panggil proliferative phase. Proliferate means dia repair, dia bertambah. Adanya regeneration of endometrium wall. Ketika ini perempuan tidak akan period dah lah. Okay? Okay. And then after that, selepas saja sampai saja ovulation, let's say hari ke-5, and then perempuan akan ovulate pada hari ke-13 atau 14. Lepas saja the secondary oocyte is released daripada ovari ke dalam fallopian tube. What happen in uterus? Uterus tadi semakin dia akan terus menebal. The endometrium wall of the uterus akan terus menebal. Sebab apa? Sekiranya adanya sperm, adanya fertilization, akan adanya embryo. Embryo ini akan pergi ke uterus, dia akan melekat dekat the endometrium wall. That's why habis saja ovulation, the size ataupun the thickness of endometrium wall itu akan thicken and maintain. Sebab apa? Dia adalah tempatnya implantation itu berlaku. Pelekatan of the janin itu berlaku dekat dalam uterus, tetapi dia berlaku dekat atas the endometrium wall. And habis saja ovulation, past this ovulation, we don't call it proliferative phase, tetapi kita panggil this maintenance phase yang kita panggil secretory phase. Dan ia berlaku pada hari ke-14, 15 sampailah hujung bulan, iaitu 28 hari bulan. Okay? Yang ini kita panggil secretory phase, adanya thickening and maintenance of endometrium wall. And fasa ini sangat important sekiranya adanya fertilization. Okay, let's say adanya telur yang ada fertilized egg, and then adanya embryo, and embryo tadi dia memang akan melekat dekat endometrium wall itu tadilah. Sebab apa? Sebab dia nak develop placenta dan sebagainya. Okay, that's why dia dipanggil secretory phase, sebab dia adalah dia melibatkan thickening and maintenance. Okay, dan as I said, the ovarian hormones release daripada ovarian cycle itu affects directly the uterus. Whatever release daripada ovary ni, dia akan affect directly the uterus. This one, estrogen and progesterone, akan affect directly the thickening of the uterus. Dan itulah yang kita akan discuss di dalam in this part of our lecture. Sebab kita nak tengok macam mana this ovarian hormone iaitu estrogen dan progesterone itu memainkan peranan yang penting di dalam, let's say, collapse ataupun the thickening of the endometrium wall yang berlaku di dalam uterus. Okay, this one dalam ovari, release daripada ovari masuk ke dalam uterus. So, dia akan affect the physiology of the endometrium iaitu specialized epithelial tissue that is highly sangat-sangat banyak salur darah lah. Okay, nanti kita akan tengok the next part of the lecture lah.